Pasahero nga ginaaligar wala nagbayad sa ginakupar nga taxi, ginapatihan nga amuman ang tuyo nga magpangawat sa isa ka balaligyan sa barangay Pahanukoy. Ginapatihan nga ang pasahero nga ginaligar wala nagbayad sa ginakupar nga taxi nga nagabalor 5,000 pesos, amuman ang tuyo nga nagpangawat sa isa ka balaligyaan sa bahin sa barangay Panukoy sa syudad sang Bacolod sang tinalikdan nga Sabado, Hunyo 6. Base sa eksklusibo nga payag ni alias Toto, isa sa mga nagatrabaho sa isa ka balaligyaan sa barangay Panukoy, nagpadulong isa ka babayi sa ila. Nagpakilala bilang manunudlo sa barangay Tangub kag nagpakuno-kuno nga maga-order sang 15 katunga nga sako sang bugas, 25 ka mga dressed chicken kag pila ka mga tray sang itlog. Bangod tuyo kuno sini nga ipautang. Samtang masako empleyado sa pagpreparar sa order, lakip ng tag-iya, nagpungko ang babayi malapit sa binta nga yara sa kapin 60,000 pesos kag ginaaligar iya ini ginatiid. Maswerte naman nga wala nataban sa babayi ang binta bangod nakapangaman ng iloy sang tag-iya sa balaligyaan kag gintuparan ini sa kundiin ini nagapungko. Matapos gintuparan sa bangko ang babayi, naglain ang mudo sini kag nagpamalibad nga magapadulong siya nga bana. Apang nakita ni Toto nga ini ang nagsakay sa taxi. Sila nagaulat sa kapinto nga sa oras apang wala nagin balikan sa babayi ang ginpang order. Madumduman una na nga ginpayag sang taxi driver nga si Joseph sa DYHB nga ini ang ginakupar sang babayi kag sila nagpadulong sa Southern Negros kung sa rin niya may ginpang kolekta nga kwarta sa tagsa ka mga banwa tubtob nga naglabot sa bahin sang Cabancalan City. Kag sa pinakauli nila nga ginpadulungan na mo ang barangay Panukoy kag nagayo ang pasahero nga mahapit sa Central Market sa syudad sang Bacolod antes magpadulong sa Victorias. Apang sa pag-abot sa Central Market kag pagpanaog sang nasambit nga babayi, wala na ini nakabalik sa taxi kag ginpalagyuhan na ang balayran nga 5,000 pesos. Nagsanto man ang paglaragway sang taxi driver kag ang tag-iya kag empleyado sa nasambit nga babayi. Kung sa rin ini may katason nga 532255, pution nakapustura may alom sa nawong kag yara sa 40 ang pang-idaron. Kasama mo ang special mission ini si Radyo Mancheng Santillana, DYHB, Tatak, RMN.